ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಒಸಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅವರು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ನಾವು ಜಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ, ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್. ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳಿರುವ ದೇಶಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾವ? ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳೋಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್. भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಒಸಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅವರು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ನಾವು ಜಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ, ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್. ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳಿರುವ ದೇಶಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾವ? ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳೋಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್. भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಒಸಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅವರು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ನಾವು ಜಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ, ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್. ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳಿರುವ ದೇಶಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾವ? ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳೋಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್. भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार
एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? ಮತ್ತೊಂದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಒಸಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅವರು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ನಾವು ಜಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ, ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್. ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳಿರುವ ದೇಶಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾವ? ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳೋಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್. भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಒಸಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅವರು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ನಾವು ಜಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ, ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್. ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳಿರುವ ದೇಶಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾವ? ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳೋಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್. भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर